Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini. Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. بس میکنن مثل مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. بر این واقعیت‌ها بسته اید و از ایفای نقش در دفاع از ملک و ملت کناره گرفته اید. تاریخ و نسل‌های آینده ایران چگونه درباره شما داوری خواهند کرد؟ پیمان و تعهد ملی و میهنی خود را به یاد آورید. به میدان بیایید. از شرافت و اعتبار ارتش ملی ایران در برابر جمهوری اسلامی و مزدوران بیگانه اش دفاع کنید. و خطاب به شما ملت بزرگ ایران. با صدای رسا خواستار ایفای نقش ملی ارتش شوید. از آنها بخواهید به وظیفه خود در قبال میهن و ملت عمل کنند تا بیش از این دیر نشده در کنار ملت بایستند و ایران را نجات دهند. پاینده ایران. Iran memberikan 10 syarat sebelum menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Dalam syarat yang diajukan diantaranya Iran meminta kuasa penuh atas Selat Hormuz dan pengayaan uranium miliknya. Pertama, jaminan prinsip Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi. Kedua, kendali berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, pengakuan pengayaan uranium. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk mengelola uranium miliknya. 4, pencabutan seluruh sanksi primer. 5, pencabutan sanksi sekunder. Dengan kata lain, Amerika Serikat diminta mencabut seluruh sanksi untuk Iran, salah satunya adalah sanksi ekonomi atas Iran. 6, Iran meminta agar semua resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan. Lalu yang ketujuh, resolusi Dewan Atom Internasional juga harus dibatalkan. 8, Iran menuntut agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas kerusakan di Iran. 9, Amerika Serikat diminta untuk menarik semua pasukannya dari Timur Tengah. Dan 10, penghentian perang di semua front termasuk terhadap Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Essential that we
ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. Pemirsa, pemerintah Iran sepakat gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Iran pun akan membuka Selat Hormuz selama 2 pekan ke depan. Hari ini, Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan. Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga 95,06 US dollar per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga 92,61 US dollar per barel. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz.
Sebuah rumah warga di Baghdad, Irak dihantam serangan udara menyebabkan 2 warga sipil tewas. Hingga kini otoritas tempat masih menyelidiki sumber serangan tersebut. Serangan udara pada Selasa malam menghantam sebuah rumah warga hingga terbakar hebat. Ledakan susulan terdengar saat api terus membesar, memicu warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, 2 warga sipil dilaporkan tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Hingga kini otoritas setempat masih menyelidiki sumber serangan.